Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar, Dr. Mazlan? Waalaikumsalam. How are you today, Doc? Sihat, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. First of all, selamat datang ke kita punya webinar session. Dan juga kepada pendengar-pendengar di luar sana, terima kasih sekali lagi kepada yang telah mengikuti kita daripada semalam, dan selamat datang kepada yang baru saja mengikuti siri webinar kita untuk hari ini. Jadi hari ini kita ada Dr. Mazlan Abbas, CEO daripada Fabric Sdn Bhd. Doc, do I pronounce your company's name correct tak? Is that how you pronounce it? Favorite. Okay. Sebab ada yang pronounce favorite. It's your favorite company. Okay. Favorite. Alright, good. Favorite company. Okay, that's the way to go actually. Very good. Alright, jadi kita punya siri ni sebenarnya ialah part of the webinar yang diorganiskan oleh MPC dan juga NEF, dan kita punya topik ataupun angle untuk sesi ini ialah untuk memulihkan perniagaan ya kepada entrepreneur semasa wabak pandemik dan seterusnya lah selepas COVID-19. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita untuk hari ini, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Jadi saya nama Rajifah, founder dan juga CEO Data8 Sdn Bhd. Jadi apa yang kita lakukan ialah we involve in health tech industry and we develop Sihat, personalized healthcare app yang dibangunkan menggunakan blockchain teknologi. Okay. So oleh kerana program ini sebenarnya dibawa oleh MPC, jadi kita nak memperkenalkan MPC secara ringkas kepada pendengar semua. MPC dan nama panjang dia ialah Malaysia Productivity Corporation, dan MPC sebenarnya diberi mandat oleh kerajaan melalui Akta iaitu National Productivity Corporation Act yang diwartakan pada tahun 2008. Jadi semenjak itu segala urusan yang berkaitan dengan produktiviti memang akan dihandle oleh MPC lah. Jadi sesiapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun untuk mengikuti kursus-kursus trainings yang dianjurkan oleh MPC, sila lawati dan ikut semua social media MPC ya. Jadi kita boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh MPC. Antaranya ialah untuk encourage ataupun untuk create awareness dan motivation kepada entrepreneurs. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana MPC membantu usahawan-usahawan untuk terus berjuang ya untuk memajukan bisnes di zaman COVID-19 ni ya Doktor. Jadi MPC bersama-sama dengan NEF telah organisekan this session lah ya, webinar session. Jadi secara ringkas, NEF ialah Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumiputera Malaysia. Jadinya NEF ni antara lain ialah dianggotai oleh startup entrepreneurs yang berkecimpung dalam teknologi industri. So Doc, are you a member of NEF? Yes, I am. I remember seeing you at the AGM hari tu. Okay, jadi kepada sesiapa yang belum menjadi ahli NEF, sila berbuat demikian kerana anda berpeluang untuk akses dan juga bernetwork dengan orang-orang hebat seperti Dr. Mazlan ni Jadi jangan lupa untuk jadi kita punya member insyaAllah. Alright, seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya tema kita punya webinar ini ialah Go Big with Digital. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin tu ada BIG kan. Go Big sebenarnya itu ada makna yang tersendiri ya. Bukan setakat diberikan nama begitu saja. Jadi dia big tu sebenarnya dia stand untuk breakthrough kepada B, and I tu stands for integrity and G stands for big. Jadi di sini boleh kita simpulkan bahawa program ini sebenarnya ialah untuk create satu breakthrough. Tetapi breakthrough tu harus dijalankan ataupun harus dibuat secara berintegriti untuk memberi good for everyone ya, dan good for business, good for economy, dan of course good for entrepreneurs, individual entrepreneurs. So hari ini kita telah masuk ke dalam sesi yang kedua. Semalam kita start dengan Amir ya. Jadi hari ini kita ada Dr. Mazlan in the house. So pastikan pendengar semua untuk mendaftar sebab kita ada 8 siri lagi setiap hari yang bermula daripada pukul 10 sampailah kepada pukul 11. Hanya 1 jam saja ya.
jangan lupa untuk ikuti kita punya siaran yang seterusnya untuk esok. Okay, so Doktor, sebelum kita bermula untuk your sharing session hari ini berkenaan dengan Smart City for IoT, kita nak maklumkan juga kepada pendengar untuk memberi soalan-soalan as you presenting or sharing your session. So nanti soalan tu kita akan pick up bila towards the end lah ya, towards the end of your session tu nanti. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh type dekat bawah Facebook tu dan kita akan pick up selepas Dr. Mazlan selesai dia punya sharing session. Okay, jadi sebelum kita allow you to control the mic, Doc, let me just introduce yourself a little bit introduction from our side here. So basically I nak share satu rahsia sebenarnya. Sebab I dah follow your career since your Red Tone days. Wah, okay. Yeah, because at that time I was with a telco, not the blue one, but different color. Okay. Yeah, and we were doing M2M project. So I was looking out for someone yang we could refer to with regards to M2M. Masa tu lah M2M kan, machine to machine. So sekarang ni kita pakai IoT. Tapi somehow rather that project didn't take off. But yeah, I still follow you lah sampai hari ni. So thank you very much for all the knowledge yang you have been sharing with us all those years. Very good. Yeah. Okay, so tak hairan kalau Dr. Mazlan sebenarnya mendapat banyak accolades ya, dan antaranya ialah top 50 global thought leaders on the Internet of Things yang dia, dan juga digital disruption yang dianugerahkan oleh Thinkers 360. Dan Dr. Mazlan juga ialah one of the top 50 most impactful smart city leaders yang dianugerahkan oleh World CSR Progress back in 2017. So memang Doktor ialah someone yang very qualified untuk berbicara dan berkongsi dengan kita berkenaan dengan IoT. Right? So di zaman masa COVID ni, I think boleh lihat kita punya kesediaan dalam menangani COVID-19. Supaya kita boleh lihat setakat mana how smart KL ni secara spesifik dan how smart Malaysia secara general dia dalam menangani COVID dengan mengguna pakai IoT. Ya. Jadi Doktor, I pass over the mic to you untuk kita start kita punya session untuk hari ni. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Terima kasih Rajifah. I think first of all, I would like to say thank you very much lah for the invitation from MPC dan NEF. Ini adalah julung-julung kali saya berada di webinar ini bersama MPC dengan NEF lah. Dan terima kasih kerana follow saya semenjak Red Tone days. Jarang dapat follower yang lama dia punya tu. Yeah. Tetapi apa yang kita lihat bahawa beberapa perkara yang kita lihat kesan dia kepada city ni, especially during COVID-19 lah. Dan kita lihat bahawa topik untuk pagi ini yang kita nak bincangkan ialah mengenai what is the smart in the smart city. So normally bila kita kata smart tu, sama ada smart tu datang daripada teknologi atau smart tu datang daripada orang persendirian yang menggunakan teknologi tersebut, ataupun proses yang dia buat tu adalah berbentuk smart. Dan kadang-kadang perkataan smart city tu pun di-abuse kan ramai orang. Mereka katakan merekanya city ni smart, tapi smartnya di mana? Persoalannya. Ini adalah persoalan yang besar. Jadi boleh kalau kita sharekan slide tu. Admin, tolong share slide. Okay. Okay. I think kena besarkan slide tu daripada besarkan gambar air tu. Terbalik pula. Okay, thank you very much. Good. Thank you very much. Yeah. So I can control the slide from here. All right. So, okay, if you look at the smart city nowadays, especially during the COVID-19, apa yang kita lihat ialah dia seolah-olah bila kita dah habis COVID-19 tu, ataupun bila dah habis lockdown tu, bila kita keluar ke bandar kita, banyak perkara yang berbeza, yang berlaku ni berlainan dengan, kadang-kadang kita rasa adakah kita berada di satu bandar yang pada satu ketika dulu sebelum COVID-19. Dulu kita tengok sibuk bandar ni, tiba-tiba bandar tu dah kurang sibuknya.
Dan Ya, kalau betul. kita lihat ramai orang yang beratur, sekarang dah kurang orang beratur. Jadi bukan setakat landscape city itu berubah, banyak perkara yang berubah yang kita lihatlah dalam bandar kita. Terutama apabila pekerjaan. Kita lihat pekerjaan ni sudah berubah. Selalunya orang kita lihat lepas pandemik yang berlaku, banyak kerja-kerja ni akan ada opportunity di bandar terutamanya lah, sebab di bandar lah yang banyakkan ramai orang dah hilang pekerjaan, dan bandar lah di mana orang ekonomi dan gajinya agak tinggi dan mereka akan bergerak ke bandar. Ini akan menaikkan balik peningkatan penduduk di bandar, kesannya. Dan kalau yang kedua, kita lihat ramai juga kadang-kadang nak pindahkan dia punya rumah tu daripada apartmen yang kecil-kecil bila ramai orang ke tempat yang lebih luas sikit yang ada ruang. Jadi dia bimbang, dia dah sebabkan social distancing lah, penjarakan kita sosial ni, kita nak jarakkan sikit antara kita dengan orang lain. Dan kalau kita tengok kalau negara-negeri yang macam Hong Kong, begitu sempit kan bandar dia, agak susah mereka nak buatkan social distancing. Jadi kita juga ada juga flat-flat yang begitu rapat. Jikalau berlaku pandemik lagi, ini akan menyusahkan mereka. Dan kita lihat bahawa density of the cities tu, mereka takut nak pergi ke kafe lah, ke restaurants lah, event macam sports dan music events pun akan berubah. Mungkin tak ada lagi penonton. Yang kita lihat ada juga di negeri-negeri yang tertentu, mereka menggunakan cardboard. Penontonnya bukan orang. Jadi dia macam banner je, menunjukkan macam orang dia main. Tapi tak, suasana dah berbeza lah. Maknanya kita memainkan satu sukan itu bukan untuk banner, tapi kita sukan untuk penonton tu sendiri. Dan kita bimbang kalau kita masuk ke subway dan train ni, ini akan berlaku terlalu congestion lah. Jadi human interaction tu akan menyebabkan beberapa kerja pun akan hilang. Sebab dulu mungkin kita ada customer service yang berinteraksi dengan kita, berhadapan dengan kita, mungkin itu mereka takut. Jadi social distancing tu akan menyebabkan pekerjaan itu tak diperlukan. Mungkin ditukar dengan teknologi. Mungkin ada kios dan sebagainya yang bergantikan human tu sendiri. Dan memang kita lihat topik BIG ni untuk about digital pun, digitalization akan be accelerated in many areas lah, especially dalam retail. Kita pun ada yang takut pegang duit dan sebagainya, mereka menggunakan cashless society. Kerja dari jarak jauh dan kita boleh hantar barang melalui kita punya delivery services. Dulu hanya kita hantar parcel, sekarang kita boleh hantar grocery kan. Dah berubah. Dan yang akhir ni sekali, ni yang berlaku. Dia boleh expose kitanya quality of governance. Not only government but the organisation, di mana kelemahan mereka dalam proses-proses yang tertentu, dalam governing. Because kita juga lihat begitu dalam kes-kes macam ni, kita nampak adakah kita telah siap siagakan kita punya organisasi untuk menghadapi pandemik. Sebagai contoh mungkin dalam kes kesihatan, Kementerian Kesihatan, adakah mereka tiba-tiba berlaku macam ini, mereka dah cukup dengan dia punya peralatan. Ini berlaku pada negara-negara yang dirasakan mereka maju, sihat, tetapi apabila berlaku mereka tidak mempunyai peralatan yang cukup. Dan kalau kita lihat macam kemiskinan dan yang kaya dan yang miskin, nampak adanya beza dia. Bila kita putuskan rantaian makanan mereka, kita tahu siapa yang boleh survive, siapa yang tak boleh survive masa tu. Itulah baru nampak kita expose bahawa adakah kita yang katakan kita indeks ni agak tinggi, agak maju dan agak infrastruktur yang cukup, tapi rupa-rupanya ada juga yang masih ruang yang masih kita kena improve. Macam education sebagainya lah. Bila kita kata kita boleh buat remote teleconferencing, kita boleh buat remote education, apabila semua berada di rumah, adakah kita punya infrastruktur internet tu sudah mencukupi untuk semua orang? Kenapa yang kita kata 100%, more than 100% internet penetration, padahal ramai juga masih lagi tidak mempunyai internet. Dan kalau pun mempunyai internet, sebagai contoh, mungkin kelajuan ini tidak mencukupi untuk membuat video conferencing macam ini. Mungkin hanya berapa kilobit, sebab at least you need 2 megabit and above to get a good video call. Otherwise, you are very difficulty. And then kita kata dulu konsep, kita kata one PC per home kan, satu PC, satu komputer, satu rumah. Tetapi kalau semua berada di rumah, satu PC itu dah tak cukup.
Ya, kan? betul. Mak bapak berebut dengan anak-anak, anak-anak pun berebut dengan masing-masing. Jadi kalau ada 3 anak yang duduk remote education, macam mana dia menggunakan satu PC untuk belajar? Jadi satu PC per house ni dah tak valid lagi dah. Jadi ini yang menyebabkan perubahan dalam kita punya perancangan untuk membuat smart city. Mungkin kita pun terpaksa melihat balik kita punya framework, smart city framework yang Malaysia telah buat. Mungkin masa kita buat dahulu tanpa pandemik berlaku. Jadi saya nak menunjukkan apa perubahannya mungkin tak sempat lah sebab kita belum berjumpa lagi kan. Kita belum lihat apakah yang patut kita ubah smart city-nya framework untuk jika ada berlakunya pandemik ataupun keadaan kita sentiasa akan begini 1 tahun hingga 2 tahun, apa yang kita akan lakukan. Jadi sebagai contoh kita lihatlah apa yang dahulunya kita lihatlah apa yang smart city di luar negara dan di negara kita dia buat. Dia punya idea of the smart city sebenarnya nak solve this urbanization issues. Because ramai di antara kita, makin ramai mereka pergi ke bandar mendapatkan pekerjaan dan sebagainya because ekonomi di bandar tu lebih baik daripada kampung. Jadi itulah yang menyebabkan ramai pergi ke bandar. Bila ramai pergi ke bandar, mungkin infrastruktur tu tidak cukup untuk mengatasi kesemua kehendak penduduk kita lah. Jadi di Malaysia ni sebagai contoh, memang betul kita nak address this issue of rapid urbanization. Secondly, kita nak tengok kita punya national and global agenda lah. National agenda ni kita banyak, kita punya blueprint kan, kita punya framework dan sebagainya. Dan kita nak meet this agenda kita. Global, kita tengok SDG tu, Sustainable Digital Goal. Dan kemudian kita tengok global trend, the new global development trend yang berlaku sekarang. Ramai di antara mereka pun telah move towards smart city. Memang kita nak promote digital economy and finally kita nak position Malaysia ni supaya at par with the rest of the countries. Kalau kita tengok tahun 2017 punya index, Malaysia berada di tangga ke 84. Itu 2017. Yang saya baru lihat pada 2019, Malaysia berada di tangga 94. Dah turun sikit. Turun sikit. Mungkin disebabkan ramai di antara negara lain yang lebih cepat dalam membuat implementation dalam smart city mereka lah. Okay. Jadi dalam smart city indicator ni ada banyak lah. Dia ada banyak indikator dan dia menggunakan indikator ni daripada bentuk talent, sustainability, governance, infrastructure dan sebagainya lah. Banyak dia punya indikator dan dia meletakkan city ni berada di tangga mana. Ini adalah memang kita buat, memang SDG Sustainable Development Goal oleh World Forum, kita menggunakan SDG 11 lah, make cities and human settlement tu inclusive, safe, resilient and more sustainable. Jadi kalau kita nak buat smart city ni, banyaklah isunya, tapi ada kriteria yang sepatutnya kita nak make sure that kita punya city tu memang berjaya. Because banyak di antara negara di dunia cuba buat smart city tapi fail. Kenapa dia fail? Dia invest a lot of billions of dollars tapi masih lagi tahap dia tidak sampai yang dicita-citakan. Jadi antaranya ialah kita mesti mempunyai infrastruktur. Basic tu mesti ada. Basic necessities, water, electricity tu mesti ada. Kemudian kita terpaksa mengadakan infrastruktur seperti telecommunication macam saya katakan tadi. Kita mesti all connected, modern, high bandwidth. Itu yang kita perlukan. Dan kita punya inisiatif tu mesti berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh city, oleh bandar itu sendiri. Bukan kita main short sendiri. Maknanya kita mesti keperluan dan kesakitan yang pain point of the citizen themselves. Dan kita kena lihat political will itu mesti strong. Maknanya kita tak mau bila kita launch satu program dan lepas tu fizzle out dia punya apa tu inisiatif kita punya ni, dia lupa. Sekali je launch lepas tu kita lupa. Kita nak continuously kita monitor dia punya projek, program dan sebagainya. Kita kena also engage innovators. Kita lihat kebanyakan projek yang successful di negara luar, mereka menggunakan startups company. Because these startups, they very fast. They have good ideas. They quickly come up with simple solutions that can solve the pain point. Dan dia very innovative. Kalau dia tak jadi, tak apa, dia tukar, dia pivot into a new project. Tapi kalau bigger company memang agak susah kan, dia nak innovate kan. It's not as agile as the startups. So kita kena get involved with the startups, the innovators. Dan kita punya polisi tu mestilah bersaing, leverage each other. Jangan polisi yang berbeza-beza lah. So mesti synergistic.
Dan data sharing tu kita selalu sebut open data. Jadi open data ni memerlukan kita sharing our data lah. It's not necessary data tu kena in silos in different ministry, tapi all ministries must have ensuring that they can open the data and make it open to the rest. Tapi kita kena have this balance of protection, privacy, transparency, utility dan sebagainya. Dan kebanyakan bandar dia ada idea of low carbon city, dia nak green. Tapi alhamdulillah lah sebab COVID-19 ni dia restart everything. Sebelum kita open up kita punya MCO ni, saya lihat saya punya langit cerah. Betul tu. Tak ada pollution kan. Jadi itu bagus juga kan. Itu yang green tapi secara natural, secara COVID-19. Dan kita lihat negara-negara lain pun ada juga binatang yang duduk di hutan, masuk ke bandar. Jalan di bandar. Mereka merasa selamat. That's the best time they feel very safe. At one time crime rate is very high. Even the people yang buat crime pun takut nak buat crime because of this COVID-19 yang dia tak nampak ni lah kan. Dan kita kena buat gender empowerment. Kita masuk inclusive of everyone, the male, the female dan sebagainya. Dan make sure that all the communities must be empowered. So, dan kalau kita lihat lagi, Malaysia ni smart city, itu the same thing. Apa yang kita lihat, kita gunakan teknologi kita, ICT, teknologi untuk advance and untuk issues, untuk solve this problem of quality of life lah, economic growth, sustainable and safe environment, and make sure kita guna infrastructure kita, management of services very very well. Dan oleh itu, sebabkan smart city ni agak besar, jadi kita memerlukan concerted effort. Kita tak boleh buat alone. It's impossible for any company, any organization, any ministry, any agency to do it alone. It has to come with a very concerted effort. That's why kita buat this Malaysia Smart Cities Alliance, MSCA. So this MSCA is comprised of various parties lah. So the idea of this MSCA ni sebenarnya is an alliance of all the stakeholders, termasuk local dan international, on a single platform. And then we must have a way for us to measure dia punya key indicators lah. Maknanya kita nak pastikan apa projek yang kita jalan tu mesti ada dia punya taraf yang KPI yang kita patut capai. Dan kita nak pastikan boleh kita bagikan this market access kepada the service provider, menunjukkan teknologi mereka, exhibit dia punya teknologi, sebab kadang-kadang kita ada teknologi tapi mereka sendiri, bandar-bandar tu tak tahu. Kita startup ramailah yang banyak teknologi kan, tapi bila kita nak tunjuk sesuatu, kita tak ada platform. Saya teringat masa dalam COVID-19 dulu, bila COVID-19 berlaku, tiba-tiba banyak agensi panggil kita kan, kata, you ada solution tak, you ada solution tak. Tapi kalau sebelum ni kita ada platform, mungkin agensi-agensi ni dah tahu lebih mudah, lebih awal siapakah yang boleh memberi penyelesaian perkhidmatan mereka lah dalam bentuk tak adalah kita last minute baru kita nak panggil mereka dan kita nak buat satu new produk. Kemungkinan ada produk yang telah dibuat, kenapa kita nak bangunkan balik kan. Jadi kita nak bridgekan this funding partners dengan the other stakeholders lah. Dan bila kita ada all this database of all the stakeholders, then it's better for us, easier for us to move forward. Dan asalnya MSCA ni datang daripada 4 founding members, macam all that 4 members from Sunway, MIT, GFCC dan GFG ni. Kemudian kita ada 36 members yang lain dan kita sekarang tengah formalize, dah buat formalization of MSCA ni, dah register dia, and then nak panggil the rest of the members to join in lah. Jadi kalau kita ada all this smart city players, and easier for us bila kita ada satu-satu project, kita ada satu platform yang kita boleh proposekan to the relevant relevant smart city, dan senang aja. Sebab kita tak mau datang smart city bila kata I ada project sampai 100 orang companies datang and give them a proposal. Pening kepala mereka untuk menilai dia punya proposal. Jadi apa yang kita nak lakukan, kena datang daripada alliance. So an alliance come with a big proposal, a complete version that kita boleh replicate ni. Kalau berjaya dalam satu bandar, kita boleh replicate for different cities. Jadi ini memudahkan kita. Kita siapkan sekali dengan funding mechanism, because kadang-kadang technology is not the only thing. It's not the people. Funding part. Where is the funding part? So kita akan masukkan funding element dalam kita punya MSA. Ini untuk memudahkan
kita roll out the project in different phases lah. Dan lagi satu, macam saya katakan tadi, kita memerlukan satu platform yang database tu. Dan kita membuat, kita panggil Malaysia International Centre for Sustainable Cities, MyICSC ni, is a portal. It's a portal whereby it's a virtual platform where all the stakeholders can, kata orang tu, boleh participate. So information about their success story, database daripada the government, all their frameworks, their project dan sebagainya, dan kita boleh ada satu forum yang kita boleh discuss, dan kita juga ada mobile app ni kita boleh bagi kepada kita punya stakeholders, dia boleh buat survey sendiri. Katakan, I have launched a project like this, dia buat survey kepada public dan public akan buat respon, dan kita dapat feedback, crowdsourcingnya method lah. So kita dapat feedback daripada ni, dan kita boleh menilai bahawa projek-projek atau inisiatif yang kita buat tu adakah bernilai untuk orang ataupun tidak. Jadi ini adalah cara kita untuk memastikan kita punya platform dan kita inisiatif tu berkesan lah. Dan Dok, interject sikit. MyICSC ni, is it accessible by the public tak? Kalau orang macam I untuk dapatkan data kan, so accessible Yeah, it's accessible, tapi kalau dia nak download information, you can just log in, tadi free lah. You kena register as a member, and then you join in, you can download all the related information. Alright. And then kalau you nak share dalam forum, you can register juga, then you can discuss everything on the forum aspect. Okay. So what happened, memang kita lihat inisiatif Smart City ni datang daripada berbagai-bagai tempat kan. So kalau kita lihat, dia datang daripada from local, you know, every local municipal, and then kita ada state punya inisiatif, dan kita ada the above part is where the national level. So every ni kita kadang-kadang kita lihat dia banyak silo kan. Jadi kita apa kata kalau kita boleh replicate the same thing for other places kan. Sebab itu memudahkan kita. Jadi daripada kita buat in silo dan kita duplicate into replicate, kita duplicate the initiative dan menghabiskan resource kita. Dan kita akan link up to the global level lah. Inilah yang saya cakap tadi yang lebih lengkap, di mana solution yang kita ada. So if you are a member, you can publish your product and solution. You kata you kat tangan, I have this platform, I have this solution, I can offer this to the ni. And then kalau kita ada project, you can come in and also propose your proposal, dan kita akan gabungkan kesemuanya dalam supaya kita dapat have a better impact to the whole project. So projek-projek ni bukannya projek yang 100,000, 200,000, mungkin juta dan mungkin bilion. Ini portalnya. Kalau nak pergi ke portal, you pergi ke icsc-my.org. So it is available now. You can search it and you can log in and get data from there lah. So all the relevant documents are there lah. Okay, now the second part I nak share something is about how do we start our smart city journey. Ini dalam perspektif favorite lah. Dalam perspektif company-company yang lain mungkin berbeza. Jadi saya nak share apa yang kami buat. Favorite ni, sebutan dia favorite, dia sebenarnya dua makna. Favor IoT kan. So we try to give favor by partnering with a lot of partners in providing solutions, IoT solutions. Okay, kita lihat smart city ni sebenarnya dia seperti tubuh badan manusia. Kan? Kenapa saya cakap gini? Manusia ni dia sihat sebab darahnya mengalir dengan baik, kan? Badan kita sihat, kita punya akal dan fikiran kita, minda kita cergas, dan kita tidak berpenyakit, kan? Kemudian cara kita melihat dan mendengar dan semua diri kita semua tip top lah condition. Jadi bandar ni pun serupa juga dengan kita, serupa juga macam badan manusia. Kalau darah tu sakit, seperti juga darah ni macam kita punya transport elemen lah, yang menghantar barang daripada, yang menghantar sel kita ke tempat lain kan, menghantar daripada imun badan kita kepada tempat lain, di anggota lain. Jadi bila darah kita ataupun transportation element ni fail, everything breaks down, kan? Jadi kalau kita lihat minda kita nak begitu ceria dan begitu cergas, kita punya mind, kita memerlukan smart people yang boleh organize ataupun boleh bertindak dengan cara cerdik, kan? Jadi
kalau kita rasakan kita punya badan tu terlalu banyak toksik, kita kena buang toksik badan kita. Jadi kita juga bandar mempunyai waste. So a lot of waste kalau tak dibuang menyebabkan bandar itu berpenyakit. Badan kita pun sama, kalau tak dibuang berpenyakit juga. Jadi all the elements of smart city ni, of kita punya badan ni super juga macam smart city. Dia mempunyai elemen-elemen tertentu supaya kita punya smart city tu berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana kita nak tahu badan kita sihat ataupun bandar kita tu sihat? Jadi kita kena lihat jugalah, kita measure the pulse of your city. Macam mana kita nak measure pulse of kita punya kesihatan? Kita sekarang ada IoT kan. Kalau IoT dia pakai smartwatch. Smartwatch dia banyak elemen, ada heart rate, blood pressure. Jadi banyak-banyak sensor tu yang akan mengesan kesihatan badan kita. Jadi itu adalah salah satu contoh. Jadi kalau kita ada satu sensor juga yang diletakkan di bandar, dia boleh mengesan kita punya kesihatan bandar kita. Jadi satu cara ialah kita menggunakan manusia tu untuk public citizen tu untuk develop the smart city. Sebab selalunya smart city ni dia develop macam top down approach. Dia ada juga bandar yang dibuat. Dia fail dia sebab government kata okay I implement this. By the time of the day bila dah implement tak nak orang pakai. Tak ada orang yang nak pakai the solution. Jadi it's a waste of taxpayers money dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa smart city solution kita ni betul-betul menyelesaikan pain point of the customer. So that's why kita allow the citizens themselves to tell the responsible authorities that I have the pain point. I need to solve this problem. So how do we do that? Sebab sekarang kalau kita tengok banyak problem, dia tak di-solve dengan secepat mungkin kan. Kalau kita lihat dulu lubang di jalan raya tu kan, masalah berapa tahun lubang jalan tu tak diselesaikan. Jadi ada kes dah dulu, kita punya timbalan menteri terpaksa duduk dalam lubang, barulah dia nak turap lubang tu kan. Jadi barulah dia rasa urgency. Kita tak mau macam itu. Ada negara, apa yang dia buat kat India, lubang ni dah lama, dia letaklah buaya, bukan buaya betul, dia sepatong lah. Dia punya geram, dia letakkan buaya tu. Dengan dia kata, sampai buaya pun dah masuk ke bandar. Dan ada juga yang dia kata malas ni nak buat lubang kecil ni, dia tanam pokok di tengah-tengah jalan. Ini menyebabkan orang rasa sepatutnya dia kan. Dan ada negara dia buat something special, dia panggil tweeting potholes. A pothole that tweet. Apa yang dia lakukan, ada satu sensor dia letak dalam pothole tu. Bila kereta tu jalan atas tweeting device ni, dia akan kata, oh I feel horrible, I just caused a tire damage to an old lady's car. See what you made me do. Dia macam seolah-olah the pothole tu tweet kepada dia punya local council. Local council tu terpaksalah mengambil tindakan yang secepat mungkin. Ini cara-cara yang tradisional lah. Kita tak mahu macam gitu. Okay. Dan kita banyaklah problem lain kita lihat, yang binatang yang tak terurus, sampah yang tak terurus, banjir, kilat dan sebagainya. Ini semua yang pain point orang, tapi di mana kita pun tak tahu benda ni berlaku kan. Jadi kalau boleh kita nampak problem tu, kita make a report. Sekarang kita nampak problem ramai orang tak ikut SOP MCO ni kan, dia PKPB kan dia. So kalau ambil gambar kan dia, kita tahu location di mana, orang mana yang buat masalah tu kan. Jadi kita ada cara kita buat tu. Jadi problem ni banyak, merata. Kita lihat di seluruh bandar ni macam-macam masalah yang kita lihat. Bandar, pollution, crime, parking tak betul, bas tak datang dengan ikut schedule kan, bandar banjir, kilat dan sebagainya. Jadi jika dulu apa yang kita lakukan, masalah yang banyak ni, kita ada banyak channel yang tradisional. Kita pakai kita punya web portal lah, kita hantar email lah, kita buat phone call dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia jatuh masuk pada black hole lah, kita panggil. Kenapa dia tak ambil tindakan? Kenapa dia tak bagi tahu tindakan? Dia dah close kan dan sebagainya. Jadi bila benda ni tak ada respon, dia hanya buat cara gitu. Jadi ramai akan buat hantar kepada social media. Masalah lah, masuk WhatsApp lah. Kadang-kadang problem satu, yang saya lihat pernah ada tergantung dekat LRT. Jadi viral. Problemnya satu. Itu viral. Semua orang boleh nampak. Kan?
Tapi padahal kita ada banyak lagi thousands of problems yang orang tak nampak, yang orang tak viralkan. Tapi kita tak maulah channel macam ini, because channel ni is very chaotic, very ad hoc, and it's very bad lah kalau impression kepada yang menjaga authority dia. Jadi kita kena ada proper way to do that. Jadi kita bagilah tool ni supaya it's more citizen centric. They use a tool and all the data is more data driven. Kita buat tindakan disebabkan ada data-data yang tertentu. Jadi untuk local council, yang authority, dia feel very collaborative. Ini yang kita panggil integrity tu, yang integrity in big, very integrated. Kita very responsive, very cost effective, very accountable, very transparent of all the issues. Issuesnya kita buat report, kita nampak dan kita tahu bahawa problem tu akan diselesaikan. Jadi banyak benda yang IoT boleh buat, ada banyak benda IoT tak boleh buat. IoT dia boleh once dia pasang, tapi tak semua tempat yang dia boleh pasang. Belakang rumah tak boleh pasang, belakang kedai tak boleh pasang. Jadi benda yang tu dia tak boleh pasang. Kos dia tinggi lah nak pasang semua. Jadi kita menggunakan manusia, the people. Kita gunakan the crowd. I panggil sensing the city, crowd sensing. So kita akan bagi the tool as simple as the phone and an app. And then kita akan masukkan data ni jadi open source ataupun dia boleh digunakan oleh relevant party. So step 1, source it from the crowd, make the report, identify the problem. Second step. Third step, escalate it, solve the problem. 4, look at the insights. 5, rank the problem. And then 6, baru kita buat kita punya application. Baru kita tahu application mana yang sesuai atau tidak. Janganlah kita kata we have 10 applications, we have 10 problems yang kita buat the bottom 3. Tak nak. Kita nak bottom the upper 3, the top 3 problem yang kita nak solve. Jadi macam kami ada Favor Sense. Favor Sense ni sebenarnya bukan setakat untuk local council, tapi dia boleh buat untuk other problems. Kalau you ada problem dekat shopping mall ke, campus ke, kat shopping kat community ke, mana-mana lah yang you rasa ada problem, you can make report by just simple taking a photo, dia can geotag. Maknanya location tu tahu, time dia tahu, siapa buat masalah. So kalau orang buat PKPB ni ada masalah, ambil gambar dia, tempat di mana, waktu di mana. So hantar ke report kepada polis lah yang ambil tindakan. Jadi dia ada, once dia make report, dia akan hantar kepada back-end system. So back-end system ni dia ada CMP, dia akan collect all the data, dia akan escalate ni, dia ada timeline dia tengok whether you dah solve the problem atau tidak. Escalate atau tidak. Dia punya apa tu, whether dia dah solve this problem ataupun dia aging itu berapa lama. Kemudian dia hantar kepada field force, the field force ada application dia sendiri. So once they solve the problem, dia ambil bukti, dia ambil gambar that I have solved this problem. And then dia akan close the case. The person who make the report akan tahu that they have closed the case. So maknanya menyelesaikan masalah dia lah. Okay. Kemudian dia ada insights. Insights ni ialah tengok all the data tu lah. Apa KPI, whether dia dah selesaikan dengan cara yang cepat dan apa top 3 problems yang dia sepatut solvekan untuk bandar tersebut. Okay. Untuk membuat smart city ni, kita ada different type of smart city lah. Ada 3 type. Kita panggil ROI driven, which is kita roll out the smart city that it can generate income dan dia boleh sustain it. Itu yang lebih suka lah. Maknanya kita akan solve the problem dan kita boleh sustain dia smart city-nya problem. Smart city-nya solutions. And then ada second one, carbon driven. Kita nak make it green. Green punya city. Less carbon. And then kita ada vanity driven. Ini yang canggih-canggih, yang modern, yang cantik, yang trendy dan sebagainya. Kita akan lihat dia contoh-contoh. Sebagai ada negara dia buat pay as you throw punya kind of, ni simple, dia tak guna teknologi tapi dia guna pay as you throw. You kena beli dia punya plastik tu baru you buang. You tak boleh guna, you tak boleh buang sebanyak mana. You nak buang banyak, you kena beli banyak. Maknanya you pay as you throw. Jadi dia akan mengurangkan pembuangan sampah. Kita fikir banyak kali lah kita nak buang banyak sampah sebab kita tak mau tempat kita punya landfill tu tak terurus lah. Kemudian kita ada easy parking, macam jom parking kita kan. Kenapa tak pakai jom parking di seluruh Malaysia? Kenapa separuh masih lagi IR 1.0-nya parking? IR 1.0-nya parking tu manual tu. Kan? Jadi kita tak mau catch and win sort of type-nya ni. Maybe kita nak IR 4.0-nya parking. Macam jom parking pakai QR code dan sebagainya. It's a sensor based dan IoT device. So that is 4.0-nya type of parking. Itu yang kita nak.
Mungkin kita ada City Guide, ni banyak application lah. Yang ini kita ada banyak application startup yang dah buat dan sebagainya. Touchscreen, kan kita bimbang sekarang, nak tekan touchscreen pun kita bimbang. Tapi touchscreen ada bagusnya, yang ada antimicrobial punya ni, yang bacteria resistant. Mungkin case COVID-19 dia tak boleh hilangkan lah, tapi yang eloknya dia senang cuci. Jadi tak ada yang macam kita punya ATM machine yang ada key touch key kan. Touch key tu bahaya juga kadang-kadang. Kuman tak boleh nak buang daripada tu. Tapi kalau touch screen dia boleh bersihkan lebih mudah. Mungkin touch screen ni lebih digunakan dalam bandar. City Wi-Fi memang banyak dan menyeluruh. Baguslah kita ada City Wi-Fi. Dan kita kena juga ada banyak app yang boleh buat social media app yang ada emergency alert. Kita ada dengar kita buat government yang buat MyTrace, MySejahtera, apa lagi? Gerak Malaysia, Gerak Malaysia. Kami pun ada, kami panggil Discover. Discover ni lain sikit. Dia boleh track you punya location tu bila you travel within your group members. It's a permission based. Jadi dalam family tu you tahu family you bergerak kat mana, dah balik kampung atau tidak. Kalau employees you tahu your employees tu bekerja di mana dan bila dia bergerak. Jadi dia boleh track supaya pastikan keselamatan keluarga dan kita punya employee lah. Dan kita ada, ni yang macam ini memang vanity driven lah. Charging station, you duduk bawah ni ada solar power, kemudian kita ada charging station. Ni kan. Kita ada bike sharing. Tapi kebanyakan kita punya data ni, apa yang kita buat? Kita dah collect banyak data dan kita perlu something. Tapi data nak collect pun ada juga masalah. It's not that easy. So, there are 3 challenges to collect all the data. One is to integrate all the data that come from different sources. Dia punya data ni datang dari sensor yang berlainan. Protokol dia pun berlainan. Jadi susah nak extract the data. So you must have a platform to do that. So you automate the collection of the data and then you must have some insights, applications to look at it lah. Dan data ni macam saya cakap tadi, dia datang daripada bagai-bagai tempat. Tapi yang bagusnya kalau data ni datang daripada different sensors, you can create more applications like this. You can blend the data. So for startups, for companies who wants to do IoT-nya solutions, kalau dia boleh blend data from different organizations, they can create better. So from home, from waste, from health, can create one application. From waste, from health, from transport pun boleh buat application. Sebagai contoh, kalau waste tu dia ada garbage yang penuh, dia akan bagi tahu transport dia untuk datang. Kalau transport dia tak datang, health indicator will be very bad ya, dia bagi indication. So in order for you, so I have a few more slides sebelum kita buat open question and answers. So to solve the whole IoT puzzle in a smart city, there are few components kita kena ada. 4 lah. One component is the sensors dan dengan actuators. Actuator ni untuk control, sensors untuk sensor. So you can send the data over kita punya network. It can be 2G, 3G, 4G, 5G network ataupun the latest NB-IoT, LoRa, Sigfox network. Kemudian dia akan hantar kepada platform. Di sini kami pakai platform lah, our IoT platform ataupun any platform yang ada. And then from there you extract the data with open API, you can create your own applications. Itu yang saya cakap tadi, you can blend the data from different sources. Okay. So data ni datang come in various forms lah. Ada yang personal, you tak boleh buat apa. It depends on the user. Ada yang private organizations, dia tak nak share. Ada yang public, where's the government, they can share. Ada yang kata, oh you tak nak boleh share, I become the commercial sensor data provider, I put an infrastructure, I will share with the rest. You nak, you kena bayar. Itu dia commercial sensor provider. So the way that we collect the data is from bottom. Data is like oil lah, black oil. Tapi black oil ni kalau you can change something better that can answer the data is symbols ni, 1 or 0, bits and the bytes. Tapi kalau dia can translate into information, dia panggil who, what, when, better. People will pay more about that. When they can translate into the question of how they become knowledge, people would like to pay more. The highest you can answer the questions of why. Itu yang paling tinggi lah. Sebagai contohnya kalau buat parking, kita letak sensor dekat bawah tu and then sensor tu akan bagi tahu parking tu full ataupun empty. Tapi itu saja. Tak bermakna kalau you dapat tahu who park at that particular lot, what kind of vehicle, where is the empty parking lot, when is the peak period. Itu better. You can use that data. You can pay that. And then you want to know how to implement a tiered charging mechanism, how to find overstate vehicle. This one is good for parking operator. And last kali dia kata, why my parking car park is underutilized. Itu je dia nak tahu. So the management only wants to know that. But in order for you to know that, you have to collect the sensors from
below lah the data. You kena find the right sensors. So this platform is available for any kita punya people out there, the audience. You can come in and subscribe this platform. It's free. You can join in. You can put all your sensors kat situ. Whatever sensors that you need, connect it using different protocol, REST, MQTT, Co-app dan sebagainya, and then you can create your own application. This one has been used by more than 3,000 developers around the world. It's already 90 over countries. Okay. So if you want, you can join this IoT-nya community and you can start your IoT journey now. I pun buat tak banyak application. We cannot develop all the smart city applications. But what we want is to open up the community so that more people come on board and create their own solution. This is how we want to encourage the whole ecosystem lah. This is where you can start your smart city journey very easily. So with that, I would like to say thank you very much. Kita pass back to Okay, thank you so much Doktor for your sharing session. Berikutan dengan perkongsian tu tadi, kita ada soalan ya daripada kita punya partisipan hari ini. Yang soalan pertama ialah tadi dia cuba untuk login to the website tapi ada masalah nampaknya di situ sebab ada masalah password. Jadi dia kena register dulu. Tak boleh login terus, kena register dulu. Okay, kena register. So bermaknanya registration semua ada di website tu lah kan? Di website, simple. Okay, alright. Soalan kedua Doktor, berkenaan dengan your favor sense. Adakah already been implemented dekat mana-mana district dekat Malaysia ni? Okay, this one is quite very new, recent. So apa yang kita buat, kita banyak buat trial lah. So ada few trial yang kita tak boleh mention nama. Tapi kebanyakan bukan local council. Sebab ada yang local council di Malaysia ni dia dah ada dia punya sendiri. Kan? Ada dia punya app sendirilah. So agak susah juga kami nak suruh dia orang pakai. Tapi kami gunakan ini untuk benda lain. Untuk monitoring of the cabin, ada infrastructure, dia punya asset using the same app. Itu yang kami gunakan. Okay, faham. Dekat Malaysia ni sebenarnya ada a few cities yang berkecimpung dalam smart city punya inisiatif kan Doktor. Jadi kalau boleh Doktor share dengan pendengar dekat Malaysia ni sebenarnya ada berapa banyak city yang ada inspiration untuk menuju ke arah smart city? Yang kita banyak kali dengar ialah macam Iskandar di selatan, di Johor. Dan kita juga dengar bahawa Melaka dah lama buat. Melaka Smart City, tapi Melaka dia lebih kepada greennya city, green smart city punya inisiatif lah. So because Melaka punya challenge is that because Melaka is historical punya city, so agak susah kita nak pecahkan ni, nak tumbangkan ni dan sebagainya. Jadi dia kena maintain the infrastructure, tapi to ensure dia kena ada smartness. Dia macam orang tua tapi dia ada smart element dekat situ lah. Dia macam baby boomer with the generation Y punya type lah. So dia kena ada konsep macam itu. Kemudian macam Selangor dah kita lihat, Selangor memang banyak inisiatif dia yang dia telah buat daripada application dia yang dia buat lakukan. Yang kita punya application untuk masuk ke shopping mall ni pun gunakan from Selangor punya app kan. QR code dan QR code. Dan dia guna banyak waste management, dia banyak guna application macam itu. Dan sekarang Penang pun dah buat smart city, dan Kulim adalah one of the projects yang akan dilakukan jugalah. So kalau nak tengok a lot of the smart city punya inisiatif ada dalam website tu dengan dalam framework tu lah. Okay, jadi in your opinion ya Doktor, basically kita punya smart city dekat Malaysia ni lebih menuju ke arah ROI punya model ataupun seperti you mention tadi Melaka kan, dia lebih ke arah carbon punya pengurangan carbon ya, carbon driven punya inisiatif, ataupun lebih banyak usaha-usaha yang lebih menjurus kepada vanity punya driven. Jadi apa pendapat Doktor berkenaan dengan tu? Okay, kalau kita tengok dia punya langkah sepatutnya dia start pada awal ialah it should be ROI driven. ROI driven ni lebih kepada untuk sustainkan dia punya solution. Sebab kebanyakan smart city-nya solution ni dia bukan buat duit. Dia kebanyakan make it more easy for you to use kan, and then ataupun dia reducekan dia punya cost dan sebagainya. Adakah dia boleh generate money? Kalau dia generate money, memang local council memang suka. Sebagai contoh generate money ni macam parking lah. Parking memang generate money. You park a lot more better and you make it easier for people. Tapi kalau macam waste management,
Mungkin tak. It's not generate money, tapi ia boleh reducekan cost of your punya operation sebagainya. Once you have that, then kalau kita perhati kalau banyak negara dia akan implement smart parking as the main solution dalam smart city. The reason being, kalau you tengok kenapa kita jam? Selalu jam. Sebenarnya kita ni banyak congestion. 30% of the time is because people trying to find a car park. Yes, correct. Pusing nak cari car park. And because of these people, the traffic become jam. So to reduce the traffic jam, dia kena cari parking secepat mungkin. So if you have an app that tells you where the parking available, cepat-cepat you park, and then you akan reducekan congestion. The moment you reduce congestion, your city become greener, no carbon footprint. That's the reason on the second step where you can provide that. On the third one, vanity driven ni agak susah sikit lah, because bila you dah kaya sikit, dah banyak benda yang dia boleh buat, you buatlah vanity driven. Di mana kalau you berjalan dekat traffic light you bercakap, tunggu sekejap, nanti 5 saat lagi akan hijau. Itu dah vanity driven kan. Itu ada bila dah semua lagi, kita bolehlah buat macam gitu kan. Kalau duduk kat dekat bus stop akan bagi tahu, the bus will come in voice sekali. Kan belum ada. Okay. Alright. Jadi doktor, untuk apa advantage untuk bagi tips ataupun petua-petua kepada pendengar kita yang berminat untuk berkecimpung dalam bidang IoT yang mengkhusus kepada smart city khasnya, can you boleh bagi tips tak arah mana ataupun bidang mana yang boleh diceburi? Sebab dalam as you mentioned tadi tu, smart city sebenarnya dia ada banyak-banyak cabang-cabang dia kan. Ada pengangkutan, ada educationnya, ada waste management. Jadinya kalau ada yang berminat untuk menceburi bidang IoT dengan pengkhususan kepada smart city, you rasa mana satu yang boleh dieksplor dulu? Ini soalan macam $1 million question jugalah. Kalau saya tahu pun, saya pun dah terus cebur dalam bidang tu kan. Tapi dia macam inilah. I think kita punya main dalam smart city ni dia banyak benda, tapi yang ramai yang akan gunakan ialah macam where there's a lot of, kalau IoT sebagai contoh, where's a lot of assets that need to be tracked. The more assets you track is a better opportunity for you. Sebagai contoh, kalau asset yang kita nak track tu ialah the vehicle, then the vehicle is the lot assets, then your solutions can impact a lot party. Sebagai contoh, kalau asset tu ialah kalau nak buat macam smart waste, maybe waste is a good way to do it. Kalau nak buat river monitoring, mungkin river monitoring tu nampak sikit, tapi cost untuk buat membenanya agak besar. Mungkin $500,000 per sensor untuk just monitor one side. So that can be a very big amount, tapi less numbers. So it depends on how you want to look at it. And kita tengok, kalau kita I think you kena baca, I cadangkan semua orang ni baca framework Smart City Framework Malaysia tu, because dia ada identify problem statement dia. Setiap city yang dia identify, ada few cities dalam tu dia identify, dan apakah problem statement dia. So you look at the problem statement, and this is where your solutions can come in. So I tak boleh cakap yang satu bandar tu solution macam ni, semua bandar solution dia sama. Because smart city ni dia punya problem is that every cities have different problems. So macam dekat India, bila dia buat 100 smart cities, apa yang berlaku ialah sebelum tu saya cakap, orang try to define what is smart city, definition, the term of smart city. And kita kadang-kadang bergaduh, just to talk about definition of smart city tu, kadang-kadang satu workshop kita boleh buat nak define. I cakap jangan buang masa. You don't have to waste time on defining the smart city, because smart city pain point is different from rest of the city. So a city in India, 100 smart cities have different pain point. Dekat Malaysia, KL punya problem dengan Ipoh, Johor, Kuantan, Pekan dan sebagainya, semua masalahnya berbeza. Jadi kita kena menyesuaikan diri. Smart city itu bergantung kepada pain point of the user. That's why I cakap Faber Sense tu is trying to identify the problem first. Kan? Okay. Jadi riding on your point tu doktor, sebenarnya kadang-kadang banyak masalah dekat Malaysia ni daripada perspektif perniagaan lah ya, bisnes punya perspektif, sebenarnya bukan disebabkan oleh kekangan teknologi sangat. Sebab teknologi tu sebenarnya memang dah sedia ada untuk kita menyelesaikan masalah. Tetapi ada faktor lain sebagai contohnya penerimaan daripada pihak penguasa sendiri untuk mengguna pakai teknologi yang didevelop oleh startup contohnya lah.
Jadi macam mana, what is your opinion untuk kita cuba mergekan these two teknopreneur punya teknologi dan juga penerimaan daripada pihak berkuasa? Itu yang pernah saya cadangkan dahulu bahawa macam contoh lah ni kita nak buat smart city, dia kena ada kita panggil Chief Smart City Officer. Chief Smart City Officer ni dia yang akan championkan the whole project of smart city. He knows the vision, he knows the problem, dan dia akan boleh break down all the barriers within dia punya organisation, dan dia akan menjadi the bridge between the organisation dia dengan orang luar. Kalau kita tak ada champion tu yang ada that skill, dan dia agak susah. Ya, betul. That's the bridge that they need to have. Ya, jadi daripada pandangan saya sebagai rakyat ni, saya tengok Selangor is one of the best sample lah when it comes to smart city kan. Jadinya adakah itu bermakna Selangor, of course satu daripada segi kewangan tak ada masalah sebab Selangor ialah negeri yang terkaya, dan daripada I think it's willingness, the political willingness daripada pihak berkuasa sendiri. So bermaknanya adakah di sini Selangor memang aware dan recognize the fact yang memang memerlukan satu champion dekat kerajaan negeri untuk memacu smart city punya inisiatif ni? So bila you cakap adanya willingness tu, memang dari dahulu saya dah lihat Selangor ni lain sikit sebab it's a political, it's a top down approach. Dia nak to make it the first, dan dia akan buat dia punya framework. Sebelum Malaysia punya smart city, dia dah ada dia punya blueprint dia sendiri, Selangor punya smart city punya blueprint. Kemudian bila dia implement, execution dia agak bagus sebab dia ada dia punya unit memang specialized untuk smart city, SDU kan misalkan ada punya tu. So there's a unit yang monitor the progress dan execute all dia punya action item tu lah. Itu yang diperlukan. Tak boleh launch saja dan tak ada orang yang project manage it. Yes, betul. So bermaknanya untuk identify the person yang responsible looking after smart city tu is very very important lah daripada pihak berkuasa kan. Lepas tu ada soalan yang berkenaan dengan social distancing ni. Jadinya how will social distancing affect the priorities for smart cities? How will social distancing affect macam mana social distancing affect priorities for smart cities? Saya tak berapa clear soalan ni sebenarnya macam mana. Tetapi mungkin kita boleh berbicara pasal sekarang ni yang kita ada yang kita kena observe social distancing dan ada yang tidak observe. Jadinya bagaimana penggunaan apps contohnya dapat membantu untuk make sure kita observe kita punya MCO punya SOP. Mungkin yang salah satu cara ialah ni manusia jugalah kan, social distancing. Nothing can do until the human yang akan putuskan rantaian tu. Tetapi teknologi hanya setakat boleh membantu apabila benda ni dah berlaku. Sebelum berlaku dia tak boleh buat apa. Sebelum berlaku susah manusia ni. Jadi tapi bila dah berlaku kita boleh buat contact tracing. That's why kita ada MyTrace tu, contact tracing. Bila berlaku kita akan call balik orang tu yang dia telah exchange dia punya Bluetooth information kan. Pakai app tu dia akan exchange information bila dia dekat, dan jika orang ni ada positif, orang ni akan dapat information bahawa you pernah jumpa orang yang ini. Itu selepas berlaku. Jadi sebelum berlaku ni kami pun sempat berfikir lagi about how it's a good question, tapi something that we need to think of how social distancing ni boleh affect a lot of smart city-nya projects. Mungkin sebab dulu kita kata boleh mungkin kita boleh kata train tu hanya boleh muat sampai 100 satu train mungkin kita kata dah tiba 50 tak boleh orang masuk macam itulah. Yes. Okay. So bermaknanya lebih banyak enforcement yang diperlukan untuk make sure yang kita punya social distancing ni dipatuhi oleh orang ramai lah bermaknanya. Mungkin ada sensor-sensor yang bagi tahu kita kena bila queue tu berapa distance kita antara yang ni lah. Yes. Okay, soalan seterusnya doktor berkenaan dengan ada tak contoh-contoh IoT yang telah diguna pakai untuk waste management punya sektor ni? Memang ada. I think apa yang banyak contoh. I think dia ada dua tempat yang kita boleh letak sensors tu. IoT boleh letak dekat garbage bin. Garbage bin ni bukan tong sampah rumah lah, tapi tong sampah yang besar-besar tu. So dia akan measurekan dia punya berapa banyak sampah di dalam tu. Bila sampah tu pada tahap yang tertentu, dia akan hantar alert ni kepada truck. Dan truck ni ada sensor dia akan ada GPS, dia akan beritahu
bukan GPS lah. GPS tu akan bagi truck tu ada GPS dan kita boleh tahu bila truck tu akan sampai. So tak perlu lagi bila truck tu sampai dekat kawasan kampung kita, taman kita, kita pun boleh dapat alert kalau kita nak, kan. Dah baru kita punggah sampah daripada rumah masuk dalam bin lah. Kalau tak, suruh husband cepat hantar, kan. Padahal kalau kita dapat alert Okay. Alright, ada satu cadangan yang supaya kita buat incubator untuk Smart City. Jadinya adakah incubator ni sama doktor macam yang Malaysia Smart Cities Alliance tu? Can you consider that as incubator? Ini satu cadangan yang baik, tapi MSCA dia tak buat Smart City Incubator. Apa yang dia buat ialah satu platform yang inisiatif yang dia buat lah, tapi dia bukan satu physical point. Tapi macam Smart City Incubator saya pernah dengar macam Cyberview kan. Cyberview pernah buat. Dia buat ada macam accelerator program yang buat all the solutions yang Smart City. Dia kerjasama dengan beberapa syarikat. Dia buat yang benda tu. Macam Selangor pun ada Smart City, SIC pun ada buat juga. Di mana accelerator program, incubator program lah yang buat projek-projek yang macam ni. Okay. Doktor, kita dah sampai ke pengakhiran. Jadinya sebelum kita tutup, ada tak pesanan yang doktor wish untuk share dengan semua entrepreneurs dekat luar sana yang tengah mengikuti kita punya siaran ni, supaya kita dapat berkecimpung sama dalam IoT dan untuk sama-sama membangunkan Smart City punya inisiatif? Macam saya katakan tadi, MSCA adalah satu platform yang terbaik sekarang. Pergi ke MSCA dan dengan My ICIC-nya portal dan register your interest so that you can be part of the member. Dan kita akan bagi tahu bila ada projek yang besar, kita akan gabungkan semua solution yang ada daripada semua pihak yang berkenaan, dan insyaAllah kita akan lihat dalam framework yang dah ada, Malaysia Smart City Framework. Itulah projek yang akan kita bangunkan because that is the priority lah from the government. Okay. Actually ada a few more questions yang rasanya mungkin perlu mendapatkan feedback daripada doktor. Jadi do you mind untuk spend a few more minutes doktor, sebab saya rasanya yang soalan ni agak penting. Boleh Okay. Alright, yang soalan pertama tu tadi, thoughts of implementing the contract tracing application through IoT or Smart City Solutions. I think this one you dah address tadi. Mungkin kita perlukan ada satu sensor yang trigger kalau social distancing tu tidak dipatuhi, itu satu. Dan soalan seterusnya, how can we accelerate and make Smart City an initiative that the rakyat can benefit dan appreciate? Yang ni, sebabnya sebagai rakyat pun saya tak berapa nampak dia punya impact lagi lah berkenaan dengan Smart City punya inisiatif ni. Apa pandangan doktor berkenaan dengan ni sebelum kita tutup? Okay. Saya pun nak suruh accelerate. Tapi dia macam inilah. I think kita pernah dah cuba banyak kali. Macam Smart City di Melaka sebagai contoh. Dia datang daripada beberapa sumber proposal dan mereka agak susah untuk evaluate sebab kita datang, kita kata okay, I want to implement my Smart City, tapi bajet datang daripada dia orang. Tapi dia orang kata I don't have any budget to implement this Smart City. So itu kekangan dia. Tapi bila kita nak buat this, it's not about technology tapi it's all about business model. So dalam MSA sekarang apa yang kita buat, kita akan bawa funding mechanism sekali. So the relevant banks, the relevant funding parties dah bersetuju nak join dalam kita punya MSA. So bila kita buat proposal, kita ada a firm business plan and a firm funding mechanism. Itu dia punya formula. Sekarang formulanya funding je problem dia. Itu kalau kita ada, I think it will accelerate insyaAllah. Okay. Alright. Thank you so much Dr. Mazlan for your answer just now. Jadi kita dah sampai ke pengakhir rancangan untuk kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Jadi saya rasa kalau ada lagi yang ingin bertanya, you just can google up Dr. Mazlan sebab Dr. Mazlan banyak buat YouTube, banyak buat articles yang memang beneficial sebab one of those yang ikut Dr. Mazlan punya tu saya lah. Jadi banyak updates yang doktor bagi melalui artikel tu. Jadi terima kasih doktor kerana berkongsi you punya kepakaran dalam bidang ni. InsyaAllah kita jemput you untuk lain-lain punya program lah insyaAllah ya. InsyaAllah. Okay, jadi untuk besok jangan lupa untuk terus mengikuti kita punya 10 siri
Besok kita akan bersama-sama dengan Izairi Yamin, CEO of Zepto ya. Jadi Izairi akan berkongsi berkenaan dengan macam mana dia pivot dia punya business daripada delivering packages to delivering food to your doorstep. Ini dia Zairi pivot dia punya business ni disebabkan oleh COVID-19 punya isu. Jadi kita akan belajar macam mana Zairi mengambil keputusan untuk pivot to make sure dia punya business terus sustain semasa COVID-19 dan seterusnya selepas COVID-19. Jadi make sure kita berdaftar dan ikuti siaran seterusnya besok pukul 10 pagi. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti siaran kami dan insyaAllah jumpa lagi besok. Terima kasih.